নমস্কার। আজকে ইফতার পাঠর সভাপতি এবং মুখ্য অতিথি ভাবে মঞ্চ আসীন বরিষ্ঠ সাংবাদিক প্রদ্যুম্ন সত্যদেব এবং ମୋ বড় ভাই সিনিয়র অ্যাডভোকেট জিয়াউল হক ভাই এবং মঞ্চ বেগ বাবু এবং মঞ্চ সম্মুখରେ ଆମ ବିଜେଡି ମାଇନର ସେଲ୍ର ବସିଥିବା ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଯେ ବିଜେଡି ମାଇନର ସେଲ୍ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ଇଫତାର ପାର୍ଟି ପାଳନ କଲେ, ଯୋଉଥିରେ କି ରାଜ୍ୟର ବହୁ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ। ତାର ନେକ୍ସଟ ଡେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ତାର ଇଫତାର ପାର୍ଟି ପାଳନ କରୁଛି ଏବଂ ଗର୍ବ କଥା ଯେ ଇଫତାରର ମହତ୍ଵକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ସେ ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ମୁସଲମାନ ସମାଜର ବଡ଼ କଥା, ଯୋଉଟାକି ଇଫତାରର ମହତ୍ଵ ବୁଝି ଆଜି ବହୁ ଯୁବକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଇଫତାର କରିଛନ୍ତି। ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଯୋଉ ପବିତ୍ର ମାସରେ ଯୋଉ ରମଜାନ ଆମେ ରୋଜା ରଖୁ, ତାର ଯୋଉ ଆମର ପରିମାଣ ଫଳ ପାଇବା କଥା ଆମେ ସେଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଭାଗିଦାର ହେବେ। ଏହା ଆଜିର କଥା। ରମଜାନ ଆମ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମର ଏକ ପବିତ୍ର ମାସ। 30 ଦିନ ଲାଗି ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ ଆଉ 30 ଦିନ ଯାକ ଆମେ ରୋଜା ରଖିଥାଉ, ଉପବାସ ରଖିଥାଉ। ପାଖାପାଖି 16 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଉପବାସ ରଖିଥାଉ। 16 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯୋଉ ଇଫତାର ହୁଏ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଇଫତାର ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଥାଳିରେ ଫଳ ମୂଳ ଖାଇବାର ବିଭିନ୍ନ ଲୋଭନୀୟ ଜିନିଷ ଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ଆମର 16 ଘଣ୍ଟା ଉପବାସର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁ। କଣ ଡାକୁ ନା ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଇଫତାର ପାଇଁ ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ସେ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ କିଭଳି ଭଲ ହବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୋକ ଉପାସର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ସମୟ ନ ହେଇ ଆପଣ ନ ଖାଇବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଇଟା ଆମର ଆଶା, ଭରସା, ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁକରି ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଯିଏ ଇଫତାର କରାଏ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ ଯୋଉ ଖାଇବା ଦ୍ରବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତି, ସେ ସେଥିରେ ଭାଗିଦାର ଏବଂ ତାର ସେ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ମାସ ଯାକ କରିଥାଏ, ତାର ପୁଣ୍ୟରେ ସେମାନେ ଭାଗିଦାର। ଏବଂ ସେ ମହତ୍ଵକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଏ ମାସରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଆମର 4-5 ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଅଛି। ନମାଜ ପଢିବା, ଉପବାସ ରଖିବା, ହଜ କରିବା ଏବଂ ଏ ମାସରେ ଗୋଟେ ଜକାତ ଦିଆଯାଏ। ଆମର 2.5% ଯୋଉଟା, ଯଦି ମୁଁ ବର୍ଷ ଯାକ ଖଟିଛି, ରୋଜଗାର କରିଛି, ଖାଇ ପିଇକି ଯଦି ମୋର 1,00,000 ଟଙ୍କା ବଳିଲା, ତାହେଲେ 2.5% ତାର, ତାପରେ 2,500 ଟଙ୍କା ମତେ ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହନ୍ତା, କାରଣ ଧନମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଗବାନ ଧନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗରିବ ଲୋକର ଧନ ବି ଯୋଡ଼ିକି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ସେଥିରୁ ନ ବାହାର କରିବେ, ସେ ହଉଛି ଆମର ସମ୍ପତ୍ତିର ମଳି ଯାହା କହନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଆଜି ବଡ ଲୋକ ଘରକୁ ଗଲେ ମତେ ମୋ ପିଲା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଡ୍ରେସ୍ ନେବି, ସେ ଆଶା ନେଇକି ଆପଣ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣ ଯୋଉ ବର୍ଷ ଯାକ ରୋଜଗାରରେ ଯୋଉ 2.5% ବାହାର କରିଥିବେ, ସେ 2.5% ଆପଣ ତାକୁ ଦେବେ। ଯଦି ଅଧିକ ଦେଇପାରିଲେ ଭଲ କଥା, ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 1,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ସେ 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ 2,500 ଟଙ୍କା ବାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ 2,500 ଟଙ୍କା ବାହାର କରିଦେବି,
सेठू बुंदे यदि आपण 500,000 बाहर करके आ 1,000 टका मारदेले ता आदर निश्चय जो विश्वास हमर ता आदर निश्चय आपण घर गोटे किछ दुर्घटना हो को बाटो आपको 5-10,000 खर्च हो तेल करी आमे बहुत लोक मान को माने हम मुस्लिम धर्म पर भी एभले लोक थिले आम संस्पर्श जो मन आसुछते आमे ताके एक कथा कहू जेतले देखो अंटा दर्द कोन है ना मास अंटा दर्द वर्ष को भारी बहुत कम से कम लक्ष टका खर्च है भाई तुम जक्का बाहर करछ ना एमता दे दो 1,000 टका पाकर को पानी दो जो रमटा पास तोर बैंक बैलेंस केते ना 15 लाख ना 15 लाख जदि बैंक बैलेंस तो 1,000 टका केते बांटी देलो हमर तो 2.5% लागे हिसाब हैला को 15 30 आ ये हैला 7.5 माने 37,500 टका आपन हिसाब रे बांटिया पड़िबो जदि सेतिर टंका रे भी आपन भाबे को रखि देबे आपन नमाज जो 2 दिन जो नमाज पढ़िया जाते ता पूर्वरु आपन को परिशोध करिया पड़िबो से पैसा सेटा काई कि परिशोध करिया पड़िबो जदि सेटा आपन नमाज पर जदि काको देबे सेटा होबा नै बहुत सिस्टमैटिक अछि तेलको रमजान रे ये महत्व हमर जो माने गरीब भाई माने भी ए रमजान माने जो पालन करछन्ते रोजा रखछन्ते भगवान तक सब प्रकार सुविधा जोगे दउछ आपन देखिबे गरीब लोक भी माछ मांस बुणुथुबे बसा गरीब लोक जे मागी के आउथबो ता घर में आपण जिबे खाली मटन बिरयानी पलौ ए बसना माने भगवान को बढिया एटा हम कहूछु बरकत मास माने हम एटा बहुत पुण्य मास गरीब को भगवान तक दियो को बाटे दियो तेणु करी आमान को से अधिकार जदि आपको भगवान देइ जदि आमे भी सेतु 2.5% बाहर करिया उचित जो माने कर्जदार अछन ताक पाइ जो कर्जर अछन माइनर डेफिसिएशन अछन डेफिसिट अछन से मानकर के चिंता बाउन होए कि से देबे जो मानकर बैंक बैलेंस अछि बड़का पैसा अछि जो मानकर घरे सुना 10-7 भरु अधिक अछि तार 2.5% एवडा सब गोटे कैलकुलेशन अछि तेणु जो माने दउछथि से माने भगवान सब प्रकार सुविधा सुयोग दउछथि एवं जो माने न दउछथि से माने सेबले हैरान दउछथि ये हमर विश्वास तेणु बंधुगण आ ये तो को गोटे पॉलिटिकल भाषण हुए जा हम बड़ भाई मन अछथि हमर वरिष्ठ सांबादिक जे भाषा आंदोलन पुरुखा मु आज जानिया पाइली एते दिन हैला आपण लोक मिलुछथि सेटा बहुत बड़ कथा दिनु को चार हैला तो माने पेशेंट तो 300 दिन तक के जीव 436 दिन 1.5 वर्ष पाखा पके ने आपण छात्र लेखा लेखा कोन जोगाड़ करछथि सेटा आपण को बहुत काम अनुष्ठान तो धन्यवाद यदि आपण भी कहले हमें तो चार खियाई आपण के साथ सहयोग कर पारो साथ सहयोग कर पारो जाओ आपण करे आपण चालू रहो हम मान समस्त समर्थन अछि और आपण माने भी जो इस्लाम निजे जो आपण माने भाबुचंती इस्लाम रे टेररिज्म बहुत इस्लाम रे आतंकवादी बहुत इस्लाम केबे काहू कहने जे टेररिज्म करिया पे आतंकवाद करिया पे इस्लाम इटसेल्फ आई फॉर आई yes for I shall L for law A for Islam all mankind Islam says I shall love all mankind हमें प्रेम करना सिखाउछु इस्लाम प्रेम करना सिखाउछु इस्लाम केबे आतंकवाद करया सिखाउनी केबे झगड़ा करया सिखाउनी केबे दंगा करया सिखाउनी इस्लाम इटसेल्फ इज पीस इस्लाम वांट्स पीस इस्लाम शांति चाहन्छ इस्लाम में कोठी झगड़ा रो किबा रक्तपात रो कोठी लिखा है कोठ रे जो माने करतो ता निज स्वार्थ पाई करतो तेनु इस्लाम रो ना अछि जो माने इस्लाम को ठीक भाव रे बुझछंती जो माने मुस्लिम कम्युनिटी को ठीक भाव रे बुझछंती सेमान केबे झगड़ा करते हमर ए वर्ष हमर मेन अछि आपण वर्ष रे झगड़ा करथा हमर जो रमजान रे ईद पड़ी जदि आपण सामने जन शत्रु उठी आइछि ताको आपण मानली ताले आपण प्रकृत इस्लाम रो धर्म का पालन करतो तेणु कर ये इस्लाम प्रेम वार्ता देता है स्नेहर वार्ता देता है श्रद्धार वार्ता देता है तेणु कर इस्लाम रो जो शांति इस्लाम निजे शांति को बात करता है तेणु कर ये बात जे भी से शांति प्रेमी कहथिबो जो माने मध्य किछि असंति चक्रांत लोक से मान करतो से तान निज स्वार्थ पाए से केबे इस्लाम तक ग्रहण करबनी से माने एतिसिना जहा करजतते किंतु लास्ट तक कोनोसी माने कॉम्प्रोमाइज नाही ताकू जो दंड दवा कथा भगवान वाला से देबे एणु करी मो अधिक किछि कहबी नाही आ एति कहि मोर वक्तव्य शेष करी एटा विकास कर समस्त धन्यवाद देबी जे आपण माने आगामी वर्ष रे जदि हम पहुंची थाउ
ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଜଣେଇବେ, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ